समय एपरी एक शक्ति जहाँ को देखी हुए ना कि धरी हुए ना, किंतु समयर सठिक व्यवहार रे जीवन सार्थक हुए और सफल भी हुए। समय समस्त समान रही थाए, ना अधिक ना कम, मात्र ए समय को आम किपरि भाव में व्यवहार करुचु तारी उपरे सब निर्भर करथाए। किए समय को अवहेला करी अभियोग करथाए तो आउ कहीं समयर सदुपयोग करी निज लक्ष्य पूरण करिबारे सफल होता है। हाँ दर्शक बंधु, समय अति मूल्यवान। आमे धन संपत्ति थरे हरेले पुणी फेरी पाई थाउ, मात्र समय एक एपरी मूल्यवान धन जहाँ थरे हरेले आउ फेरी आसेना। आज समयर सठिक व्यवहार निर्णय करथाए आगामी कालर सुंदर भविष्यत। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु समयर सठिक व्यवहार करी किपरि एक सुंदर जीवन काटी परिबा देखिबा आजिर आलोचना रे। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर अति परिचित मिसेस सुरमा महापात्र। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मो नाम आचार्य तुषारकांत बेहरा। आज आम जो विषय आलोचना करने जाऊँ आपण मानकर अति परिचित शब्दटीए, ता हूँ ईश्वरंकर बहुमूल्य दान मनुष्य जाति प्रति कौन। से विषय समस्ते जानती, किसी नुआ कथा नुहे, किंतु आज मोर कहिबार उद्देश्य होची आज आम माने दुई बंधु एकाठी बसीचु आलोचना करवा। आपण मानक निश्चय शुणी उपकृत हेबे बोली मोर विश्वास। मु भाई को पचारि तुषार भाई को जे ईश्वर आम मानकु बा मनुष्य जाति को क्यों दान सब देइचंती, किछि सम्यक रे कहि परिबे कि? ईश्वर आम को समस्त विषय ईश्वर आम को दान कर, जेपरी बाइबल लिखा जाए जे एपरी तुमर कौन अच्छी जहाँ तुम्हें दान स्वरूप पाइना। जीवन, निश्वास एवं समस्त पदार्थ आम निजक देखिए, समस्त पदार्थ ईश्वर को दान अटे। अब से मध्य सबुठु श्रेष्ठ हूँ जे ईश्वर आपण को प्रेम करते, आम को प्रेम करते, समग्र मानव जाति को प्रेम करते। से प्रेम दान कर से प्रेम से आपणार एकमात्र अद्वितीय पुत्रंकर प्राण को दान कर। तेणु ईश्वरंकर अकथनीय दान जहाँकि आम मैंने ईश्वर को दान को वर्णना करने आम पाखे तो शब्द ना कि ज्ञान ना, किंतु अकथनीय दान जहाँकि अवर्णनीय। टिके मु कहबी भाई, ये ईश्वर तो सब विषय आम को दान स्वरूप दी। एभली आखि खोलिला बेलू सकाळे जो निदर उठुचु आम मैंने सब विषय जहाँ किसी देखुचु सब किसी तांकर दान, किंतु गोटे विशेष विषय अच्छी जहाँकि तांकर हस्तकृत से ताको नियंत्रण करती। से विषय आज आम टे आलोचना करवा। ये सबू जदि आपण देखिए ईश्वर को सबू दान गुड़ी को आमको जदि आमर से दान गुड़ी को अनुभव करने, से दानर परिचय पाइबा, से दान गुड़ी को आमने जेपरी आमर निजर करें आम को सबुठ बड़ विषय ईश्वर दान कर आमको समय दान कर। जो समय प्रभु आम को दान कर समय सबुठारु मनुष्य जीवन रे ईश्वर बहुमूल्य दान अटे। निश्चय, किंतु सर्वोत्तम दान गोटे अच्छी निश्चित भाव में जोटा कि अन्य कौन प्राणी बुझीपारती नहीं, केवल बुझती कौ मैंने मनीष मैंने ही बुझती। तेणु मुझे चाहूँगी आपण मुखर जे क्यों विषयटी आम मैंने जहाँ पाइचु मनीष मनीष भाव में जहाँकि अन्य मैंने बुझती नहीं कि बुझीपारे नहीं, मनुष्य को सेटा बुझा देइचंती ईश्वर, सेटा कौन हेतिबो? मनुष्य को जोटा से बुझापी से आम को यही जगत रे सबुठारु जदि आप व्यक्तिगत भाव में पचारे मत मुझे कथाटी कहबी कि मनुष्यर संपत्ति हूँ ईश्वर समय। प्रत्येक मनुष्य पर समय हूँ ईश्वर संपत्ति। आ से बाइबल लिखा जाए जे ईश्वर ये जगत में रही प्रत्येक मनुष्यर निर्दिष्ट सीमा निर्धारण कर निर्दिष्ट सीमा को आम समय बोली कही था। धरतु जड़े लोक 70 वर्ष 80 वर्ष जन्म मृत्यु पर्यंत मनुष्यर जोटा कहले सेटा ही होची आमर इह जगतर आमर समय बोली आम कह। से भावुची बोधे पवित्र वाक्य अनेक तो उदाहरण असंख्य उदाहरण अच्छी जो मैंने ये समय को सर्वोत्तम बोली भाभी कि जड़े ईश्वर जड़े भक्त दास से गोटे कथा सुंदर कथा कहले जोटा मुझे उल्लेख करने चाहूँगी। सेटा हूँ गीत संहिता तार 90 अध्याय तार 9 पद 10 पद। कारण आंभ मानकर सकल दिन तुम्भ कोपरे बही जाए, कथित कहानी परी आंभे माने आपणा आपणा वर्ष समाप्त करुथाउ। आम मानकर आयुर परिमाण 70 वर्ष
ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ, ତଥାପି ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଉ। କେତେ ସତ କଥା ନୁହେଁ କି ଏଇଟା? ଆମମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯଦି ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, କେହି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛୁ ଯେ କ'ଣ 100 ବର୍ଷ, 120 ବର୍ଷ, 103 ବର୍ଷ, 105 ବର୍ଷ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାରରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେନି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଲୋକ ମୂଷା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂଗୀତା ପଢ଼ିବା, ମୂଷାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ମୂଷା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନ କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିଥାଉ। କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ନାଇଁ କି? ମଝିରେ ଯେତେବେଳକୁ ସରିଯାଏ, ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଆଈ ମା ପାଖରୁ କି ଶାନ୍ତ ମା ପାଖରୁ, ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର। ଦିନେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମାଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି ମରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମିଳେନି, ଆମେ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେ ଶୋକ କରୁ? ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଶୋକ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଏ, ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା, ମରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, କି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତରିଗଲେ, ଆମେ କେତେ କଥା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଦେଉ। ଆପଣ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଠିକ୍ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସମୟର ସୀମା ମଣିଷ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଯେ ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଏହିପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ମୋର ଜୀବନରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ସମୟ ସୀମା। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଉପଦେଶକ ତାର 9 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସମୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା କହୁଥିଲେ, କଥା କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ତାହା ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲି, ସେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କର କଥା ଭାବିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ବୋର୍ଡିଂ ମନା କରିଦିଆହେବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ତୁମେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବୋର୍ଡିଂ ମନା କରିଦିଅ। ସେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ଟା କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଭାବିଥିବେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମାର ଜୀବନ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମାର ଜୀବନ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ବଳ ସକାଶ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ, ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସବାୟୁକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏଇଟା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, କିଏ ବା ମରଣ ଦିନ ଉପରେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଉପରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପରେ ମଣିଷର କ୍ଷମତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଶ୍ୱାସବାୟୁକୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରାସ୍ ହେଲେ ବି ଶ୍ୱାସବାୟୁକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷମତାଟି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ପଦଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆଇବ 12 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆୟୁବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ। ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ମନରେ ହୁଏ ଯେ ହୁଏତ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମରିଯାଆନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ କାମନା କରି ଜମା ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥି ମୋର ଚାଲିଯାଏ, ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ଥାଉ ପଛେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଉ ପଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆୟୁବ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୋହର ଦିନ ସବୁ ଡାକ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ରଗାମୀ, ତାହା ସବୁ ପଳେଇ ଯାଏ, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳର ଦର୍ଶନ ପାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଦିନ ସବୁ ଡାକ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ରଗାମୀ। ଡାକ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଡାକ ମାନେ ମଣିଷର ଡାକ ଭାବୁଛୁ କି? ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ, ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁଟା ସମୟକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରୁ ବାହାରେ। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଇଏ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଯେମିତି ରନର୍ସ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟାକୁ ମେନ୍ କରିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ ସବୁ ଡାକ, ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ସେ ଚିନ୍ତା ତାର ଥାଏ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମୟକୁ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଜଗତର ସମୟ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ସମୟ ସେଇଟା ହିଁ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଉପଦେଶକ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରିଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ୍ଷଣକାଳ ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ। ତାର ପଦଟା ହେଉଛି ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 39 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏହା ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆମମାନେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷଣକାଳର ସମୟ ଯେଉଁଟା ସୀମିତ ସମୟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ସମୟ ଯେଉଁଟାକୁ 70-80 ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସମୟ ସେଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷଣକାଳ ସୀମିତ। ଅନନ୍ତ କାଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଅନନ୍ତ କାଳ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଶରୀରକୁ ଯେଉଁଠି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ, ସେଠି ଯେଉଁଠି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱାରର ନାଁଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆପଣ ବାହାରିବେ, ୟା ତ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ୟା ତ ଆପଣ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ କେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇଥାଉ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ କରିବି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବୁଝିନଥାଉ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୁଏ ଆଜିର ଜଗତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟର ବିନିଯୋଗ କେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା, ତାପରେ ଏ ଶେଷ କାଳ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା, ମୂର୍ଖ ଧନୀର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଧନୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା କାରଣ ଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଲାଜାର ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଧନୀ ଲୋକର ବି ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଜିର ଜଗତର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଆତ୍ମପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଲେ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନଟାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ କଲା ଆଉ ଧନପ୍ରିୟ ବି କଲା। ଆଉ ଆଜିର ଜଗତରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ କଥା ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ତାକୁ ମୂର୍ଖ? ସେଠି ସେଇ ପଦର ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ଅଂଶରେ ସେ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖାଗଲା ଯେ ଯିଏ ଆପଣା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ, ଅର୍ଥ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥିଲା ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଜୀବନ ଯାକ ଖାଇବି ବସି, ହଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଯାକ ବସିକି ଖାଇବି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଇଭିନ୍ ବାପା ମା ଘରେ ଥିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଦା କରିବା ଆଉ ଲକ୍ଜୁରିର ଲାଇଫ୍, ଅଭିଳାଷର ଲାଇଫ୍, ଏସବୁ ବିଳାସ ବେସନର ଜୀବନ, ତାପରେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଯୁବାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ କଟିଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୟକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହେ? ଏଇ ଧନୀ ବିଷୟରେ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଯେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ।
तेणु निर्बोधर अर्थ है तो प्राण तो ठारू नियाजिव किंतु तो शरीर एठी तू छाड़ीदेव शरीर ये छाड़ीदेव कारण धनी लोक लाजार आम समस्त जीवन में वास्तव जीवन में आम समस्त जीवन में मृत्यु कहले गोटे शरीर त्याग मृत्यु कहले आ किसी नुहे जगत में शरीर त्याग पर आम समस्त एक्जिस्ट कर समस्ते देखा जाऊँ कारण जब देखिए लुक 16 पर्व से धनी और लाजार घटन भारी प्रभु सुंदर भाव में कहले दुई जन जाक मरीगले आ दुई जन जाक दुईटी भिन्न स्थान में देखागले आ से भिन्न स्थान में देखा पछर कारण थिला जे जड़े व्यक्ति जी नरक जंत्रणा देखागला तार गोटे कारण थिला जे से जगत केवल ये जगतर समस्त विषय को अधिकार करने जगतर समस्त विषय लिप्त होगापाई आउ जगत को पाइबापाई ता जीवन को से समर्पण करथिला मो भीतर गोटे प्रश्न रहे जे मनुष्य कौन यह कौन जापारे प्रकृति कौन जापारे जे तार यही सीमित समय पर तापाई गोटे प्रस्तुति दरकार जे अनंत समय भीतर से प्रवेश कर प्रकृत में देखा गले सबू मनीष मैंने जापारती अधिकांश मनीष मैंने जापारती किंतु कई जी जन बुझती से बुझेवा नाराज अन्य से भी भावी नियंती वो मु तो बंची आउ कौन दरकार मोर अन्य विषय चिंता करिवार किंतु आज ईश्वर आम यही कथा कहवाक चाहूँगी समय मूल्य बुझ केमिति बुझा आम केते सुंदर भाव में टे जदि देखा केतेटा पद अच्छी गीत संहिता 8 पर्व 3-4 पद ये जिते मुझे देखुली पदटा पढ़ुली केते सुंदर जिते आमर 3 जन एस्ट्रोनॉट जो जाते आकाश को तांका भितर जड़े यही गीत संहितार 8 पर्व मनुष्य किए जे तुम्हें तार तत्व नौच मनुष्य को दूत मान अपेक्षा अल्प मात्र न्यून करते सुंदर व्याख्या नुहे कि सबू जदि मनीष जापारते ताले केते सुंदर जीवनटा हाँ ना जहाँ आप पचारे प्रकृत में समस्ते जदि जापारते केते भल पृथ्वीटा केते भल हो जाता कि आज कहीं पृथ्वी दुख मु भावुँ ईश्वर बोधे समय दौरान समस्त को बुझापी निश्चित भाव में आपणकर कथार एकदम सहमति कि गोटे कथा जी आप गोटे कथा प्रश्न बाहरिक आसे जे मनुष्य बेले बेले आपण एपरी लगे कि मनुष्य जानिबा सत्य मध्य मनुष्य यही जीवन में गोटे शरीर को अधिक संतुष्ट करने जपरी समस्त व्यस्त और विव्रत जब चिंता कर देखिए आज आप देखो समस्त चिंता केमती मुझे शरीरटा को संतुष्ट करी शरीरटा को संतुष्ट करी किंतु से भूली जाती कि मत मृत्यु शरीरटा को छाड़ा पड़ो तो आज यही जिते चिंताधाराटा आम आज आज पृथ्वी जिते आप एकदम ठीक कथा कहले जिते समस्या देखा जाऊँगी जिते आप देखो युद्ध है विभीषिका है कौटी लोक मैंने खावा पाऊना कौ देश में एत प्राचुर्यता अच्छी कौ देश में एकदम खाद्य नहीं माने गोटे ओड़ी खावाई पिला पाखे ना आई सबूर कारण हूँ जे मनुष्य स्वार्थपर है सी यही समय यही छोट समय जमी आप कहते सी तार कहला मु मोर अमार को बड़ करी से सबू संग्रह कर रखी यही जो समय भितर किपर भाव मनुष्य जीवन काटुची आर केमती बाहरी आसा पड़ो आमती आप भावुं यार समाधान केमती हो पार यार समाधान निश्चय हो पार कारण विभिन्न लोकंकर विभिन्न प्रकार विश्वास विभिन्न लोकंकर विभिन्न प्रकार विश्वास अच्छी किंतु विभिन्न विश्वास थाई मध्य आमे जदि ख्रीष्ट को प्राधान्य दबू ख्रीष्ट विषय टिके मनोजोग अंतत करूँ ताले निश्चित भाव में आम से उपकृत हबू गोटे विषय मुझे कहवाक चाहूँगी पितर तांकर पत्र रे लिखिले तार प्रथम पितर तार 1 अध्याय 7 पदरे केते सुंदर कथा लिखा होची जेपरी अग्नि द्वारा परीक्षित क्षयणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुममानकर परीक्षा सिद्ध विश्वास ता जीशुख्रीष्टर प्रकाशित होगा समय प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण हम केते बड़ कथा नुहे कि एटी आम शेष करने को चाहूँ जे प्रकृत में देखा गले आम मानकर वर्तमान युवपीढ़ी अवस्था वृद्ध वृद्धा मैंने कई मरवा चाहूना बेमारी पड़ी बहुत लोग चाहते मु भला मरी जाती कि मरुना कहीं मरुना ईश्वर निरूपित समय जहाँ मैंने आलोचना आज कर आसीचु से अनुसार जदि आम विश्वास जदि परीक्षा सिद्ध हुए क्षयणीय शुद्ध सुवर्ण तो सोना तो निश्चय कलंकी लगी चोर नहीं जहाँ कि हम जहाँ भांगीज जहाँ कि हम कि सत्वे जदि आम विश्वास मैंने स्थिर रही दिने आम ख्रीष्ट सहित मिलित हबू बोली जदि भावु ताले निश्चित भाव में आम सुवर्ण मुकुट प्राप्त हबू बोली कहुच्छी प्रशंसा गौरव संभ्रमर कारण आम मानकर हम जगत में बंची बेले भितर आम संभ्रम पाइबू लोक सम्मान पाइबू सबकि आम लोक पाइबू
तेबे युवपीढ़ी मानक विषय कौन कहना चाहते युवपीढ़ी मान विषय आपण गोटे विषय आज युवपीढ़ी गोटे अंध भाव में दौड़ा शिखिले आज युवपीढ़ी जब आप देखिए से युवपीढ़ीकर गोटे विषय रोचे से निज जीवन को शृंखलित करने शिखिपार ना आ शृंखला समय को जदि आप ठीक भाव में खर्च करेंगे ना जोटा प्रभु आपको देती जब ठीक भाव में खर्च करेंगे ना तेज आपणकर सफलता बदल में आम विफलतार सम्मुखीन होता जदि अनेक दृष्टांत भी से विषय में देखु अनेक दृष्टांत जपरी आपड़ जड़े धनी लोक थिला जपरी आ जड़े धरतु आपणकर जीवन में गोटे गोटे छोट कथा देखो गोटे सिगारेट खोल ताजा लिखाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ गोटे वार्निंग रही स्टैच्यूर वार्निंग लिखा रही तथापि लोक मैंने अति केयरलेस काजुआल नौ किंतु से भाव में आमर अनंत जीवन पर प्रभु गोटे जमी आप कहते ईश्वर पुत्र को दान कले जे कहीं सत्य ईश्वर जे तुम्हें तुम पुत्र को जाना ही अनंत जीवन अटे आ अति बहुमूल्य कि जगत में समय आमने जो समय दि जाइए ताको आम अनंत जीवन पर व्यवहार कर आपण कौन भावुं जे शेष में आपणकर मतामत कौन रही चाहते जागतिक जीवन अति क्षयणीय मुझे जानवा चाहूँ अनुभव करे कारण किए जाने आम मृत्यु हुए तो मुझे जानी काली सकाଳେ मो जीवन में बंची कि न बंची कि तथापि मुझे जागृत भी लिखा हो पवित्र वाक्य आम बहुत विषय माने बड़ मान शुणुचु जे श्रृंखलित जीवन पवित्रतार जीवन कहीं आम मैंने आज एत प्रकार दौड़ में पराजित होगी नष्ट हो जाऊँ आमर पिला माने आमे तो दौड़ी पारुन धईस हो जाऊँ अनेक समय विश्राम आमर आवश्यक रोचे बोली आम भावुचु कि आमर पिला माने कहीं आज अबाटर चली जाउछन्ती से विषय चिंता करवा समयर मूल्य से मानक बुझेबा जहाँकि आम मानकर दिन केमती डाक परी शीघ्रगामी बोली कहले प्रभुंकर दास जड़े डाक माने रनर माने जमती दौड़ती केते सुंदर आम मैंने आज आलोचना करने सुजोग पाइलु से बहुत आनंदित जे प्रभु आज आम मानक सुजोग देइछन्ती समयर मूल्य बुझेबाई समय मोर एतिक दर्शक बंधु को एतिक मात्र निवेदन जे प्रत्येक समयर मूल्य बुझंतु कारण अति अनिश्चित जीवन आमर जगतर अनिश्चित जीवन को आम जय लाभ करने ईश्वर निकट में निजक समर्पण करवा प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त ईश्वर जदि विश्वास आम थाए तो निश्चित भाव में मैंने ईश्वर ठारे आम विश्वास स्थिर रहिबा एवं जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत जदि भी आम मृत्यु हठात उपस्थित हुए ताहले आम निश्चित भाव में अनंत काल में प्रवेश करिपारिबा। धन्यवाद। आज आलोचन रे समयर सठिक व्यवहार करी किपरि एक सुंदर जीवन काटी परिबा से विषय आपण माने निश्चय धारणा पाइथिबे। समय आमको प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे सुंदर सुजोग दे थाए से सुजोग को किए ग्रहण करथे तो आउ किए हरे बसे। एक सफल जीवन मापकाठी होउची समयानुवर्तिता जी समयर अनुशासन मध्य कार्य करे ता जीवन सफल होता है। तेबे चिंता करंतु तो आपण समयर किपरि व्यवहार करुछंती। तेबे आसंतु समयर सठिक व्यवहार करी ईश्वर को चरण तले निजको समर्पण करी तांको पथरे चली एक सफल जीवन काटिबा पई चेष्टित हेबा। आज तो समय ही जाइछि पुणी आपण मान से देखा हबो आउ एक नूतन अध्याय रे। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार। जीवनर चला पथे से अछंती मो साथी रे।